23,000 square meters at 1,000 pesos per square meter. Negotiable. Located in Busay. So, Busay na sad guys. Cebu City. So, majority are kuan guys, bakilid or di gid pod ingon bakilid, matukuran ra gyud in front of this development, Little Kyoto. Mura mag akong nasabtan ani Little Tokyo, mura giusab lang nila ba. Atubangan ra ni gitawag og Little Kyoto. Pero ato ning hunahunag maayo, Little Tokyo gyud na guys. Sa akong balanse mura bag kanang gitawag og Japanese inspired Japanese inspired tourist destination mana siya guys, Little Kyoto. At bangra, then tax declaration dili pa siya titulado, but still it has a good location for like the one in front of this property. So pwede gid ni si buhaton nga tourist destination gihapon guys. See, nabaya po portion nga patag pwede ra na develop siguro, depende na lang na sa atong pag-develop no in the future. So to aratos manoy ay nakita kalit. So mo na siya guys no. So it's part of Busay, pero I think it's Malubog paghihapon na, barangay Malubog or somewhere in Babag ba ni nasakop. Pero maulig ito akong giingon Busay man lang gihapon ang tawag. Pero sayon kay dumdumon guys. Naara ni sa atbang sa Little Kyoto. Ay daghang mga dito mga tourist. So very nice ang atong property for sale. Ya mo gyapon ro bugnaw gyapon dapit ta diha. Overlooking view, murag makasi view pa. So nindot. So depende sa pag-develop na to no in the future. So mo na 1,000 pesos per square meter. Negotiable no. Mahangyo pa daw na nga presyo. So mo na lang na to guys. For inquiries, just contact me. And please subscribe our YouTube channel. Okay? Laghan kayo makita nimo sa internet ani o sa Facebook ang Little Kyoto. So ang atbang ana mao ni ang property nga atong i-for sale. Okay? At 1,000 pesos per square meter. Okay? Thank you and God bless all. Happy viewing. Nalibay naman ko to. Bye.